লাই থানাय 10 मे 2023 सालमारिबो अमरपुर फाहारपुर तिनगरिया आमचायो बिसिचि सिनि बिसिचि दक उमनि बैसाखि मेला नायनो tlangै वाइ चिसा रम फ्रेनाय मानि पातिमुं बाय करंजाक खरक सुकु सिक्लानो मेलारे जमातिया रियान जमातिया आक्तार जमातिया रतन जमातिया बिरसादन जमातिया मनीष जमातिया हामकु जमातिया कथार जमातिया तै रंजित जमातियानि क्रंग साइ क्राक माजरा अंनान बागै तै रम जंगनाय रंनि नुखुंगो थांगै सगिख्या टिटिआरडिसिनि इएम दलिरियां तै आमचाइनि नो एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा हरनि 12:30 आन्दार अमपि पिएस नि आन्दारो बकेहा गथनाव था आंनो चिनि एडिशनल एसपि बा चिनि अमरपुरनि एसडिपिउ बुंनानो फोन के साहा बो इन्सिडेंट उहा हिये बरो फाये विक्टिम रावबाय आके विक्टिम नि गार्जियन जुमाले फे चिनि ब्रमना एमएलए साहेब अकरबुनि खुद बुनि जे प्रेजेंट तु चिनि ब्रिरनि टाउन फंगरा र तंपायु आके चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चिनि जत मथानि पार्टी वर्कर्स रव तंपायु बरो विक्टिम बेकौ साले जुंजेन उहा ब्रो मेला थाङा सियो ब्राउनो जबरदस्ति रमित नां थाङा आरो तिंगरिया राबार गार्डेनो हरनि 12:30 निमसियो ब्राउनो आबो गथना के आ एमने ब्राउ थामन उमके ब्राउनो एटेक खेनर के केने 10 जना गाव 10 जना निमसियो के 11 बार दैट मींस 11 जना नङा बिनबो या आकमी आमो पान्दो जुंबो माइनर ट्राइरो आसुके चिनि सोसाइटियो सेखनाव किन्तु ताव जों प्रेक्टिकली चिनि स्टेट दं हा आमो पान्दो बडी मा सामले स्पटां क्रिमिनल से जों केहा दफानि एगेन्स्ट पंगिया दफा बडी मा जाति को तको आब्रिके जों चिलाइन पक्रोय सामो हामिया तानले हामेन जों मारननाय त्रिया केके रबिन जमातिया 24 बছর आमो पान्दो तिनियो बो 9 जना ब्रो जे ताव रुफे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तुम ब्राउनो केहा मेलाराय जमातिया बनो रो हा 19 বছর बो ब्राउनो तिनियो पुलिस रमिया माने जरिसिया होय के समाज नि प्रपोनो एक्सेप्ट खिये ब्राउनो आर खुला मेला आइनि मोटिव एक्शन लान मा तमनो एक्शन लाय मेम्बानो बिहाइंड द बार खिया सिके तिनि बो 9 বছর मा बो 9 বছর त्रे केहानि ब्रिनो त्रे केहानि सान तिनि वाइसान्ति बो सकनाय त्रिपुरान्ति बो सकनाय देबरमान्ति बो सकनाय ना जों के बरो ब्रेके जों स्टप खेनाय आं बे सोशल नि प्रपो तो फारावपो समाज रपो सेनि नांनाय आइबुं गार्जियन रपो सेनि नांनाय बाब्रु हाय कालप्रि रावनि ब्रनिस तंथाय ब्र जागाव ब्रम बाय तंथाय जागा स्टा महा जेल आमबाय आइनि मतो ब्रनो एरेस्ट खेनि उंथो पुलिस प्रशासन एरेस्ट खे ब्रनो बिहाइंड द बार एस पा द लॉ बसिसु ब्रनो साजाते रेने ना साजारि उंथो बसाइनि काबमु तिनि पुलिस प्रशासन बनो ताव एक्शन लाये तुंगो केहा चसे मारंको त्रे आस्तजन एस्केप तुंगो हम पान्दो तिनि बो जतसु आमुम खुमनि गार्जियन रावनो आं जतरो सामजु जुगल बाबू आबिके विप्लव कुमार जमातिया ताकु चंद्र बहादुर जमातिया ताकु नपो काबावो रनो गोपाल जमातिया ताकु नपो काबावो विकास जमातिया ताकु नपो केतिंग उंथो या जत पतिनि आनि तिप्राबासी विशेष के चिन ट्राइबल न बकक मन मासायु थुयेरि खेम बोले एकदम पोसुनि तमु बो एकदम खा सालेमनि तमुंसे बक एकदम चायामा कल्चर बो हामियामा कल्चर न चुखैने नानाय बनिया प्रेक्टिस ताखेरि सिखना ब्र आइनो तो जस्टिस नायु ब्रनो आइनो साकाव ब्रिके ब्राउ साकाव एक्शन लामाय दं आबो खेनि तो गार्जियन नायु न गार्जियन लेटर काव सुंदि ताव ब्र हिंको हिमाया थाप्रारे मो तोटा सेमो आके ट्रे ब्रनि प्राइवेट पार्ट अफ कस्ट माया मो पांता सपोज तिमे खिबु खिमाया के ताव चुं खुद चिनि एमएलए साहेब न करबु मेडिकल अफिसर न फोन खिये ताव इमरजेंसी ब्रनो चुं करबु बटि माखेने फर फार्दर ट्रिटमेन्ट बा पांदा इनके बेटा दुखनि विषय तिनियो बो सोशल मीडिया जियो आं सामजु जत तो चिन्ति प्राबसाबासी चिन्ता खुरम खुरो जों थाङा हिले मनिमसि जों थाङा लामा हिंलाया आंबो पान्दावो जों थां तकना सिंके चिनि इमसानो जेबाबे बे ड्राग्स जारिये ताव चिनि ब्रो ड्राग्स हेबिट उहा ड्राग्स जालायहा ड्राग्स हुजि एचआईवी रुं तुङो आमी बो एचआईवी रुखो स्पनिनो खम फोसु फाइने जों साफायमाया आके बो ड्राग्स जामन इमसियो नक मावनाय जत तो चिन्ति प्रासा ताकु माम फाराव ननिम साब्रुनो फुआ सारैनि सयतानि परे नाव ननि ताव ता बेख्लायदि मुहा ग्यारेन्टी क्रय ताव दियस प बुक्ति समयक माजामा इन्सिडेन्ट जों साफायमाया माये ननि जानजानिम साब्रुनो हा मतो हासिंके सयतानि परे ननि ता बेख्लायदि गार्जियन सारा बैसाखि मेला दे दुर्गा पूजा मेला दे मुहा मेला प गार्जियन साराव निजेनिम सानो होइने यां जत तो आइनि ब्रै मारो न बका बमु थेलार ओ ननि इम साब्रुनो सेफ के नाम चुके ननि इम साब्रुनो मु काहाम खेम चुके ननि इम साब्रुनो नन बिस काव हासा काव संसार खाय काहामा के तंगन चुके नन इमसानो काहाम के एडवाइस दिदि इनडिसिप्लिन ता केदि सानजा हरजा इचु हरजा बरे के जेमे मस्ति অনারেবল ইএম ম্যাডাম আছেন আমাদের সাথে আছেন অন্যান্য আমাদের
নেতৃবৃন্দরা আছেন আর সমাজপতিরাও আছেন। এখানে ভিকটিমের বাড়িতে আমরা আসছি। এখানে জনিক কি 2 জনের রেপ হয়েছে। সেই এখানে জায়গার নাম হচ্ছে এখানে রামভদ্র। আমরা এখন প্রেজেন্টলি রামভদ্রতে আছি, রামভদ্র বিসিতে। এখানে রামভদ্র বিসির 2 জন নাবালিকা এবং আন্ডার 18 17 বছর এবং 16 বছর তাদেরকে বিগত 10 তারিখে বৈশাখী মেলায় দেখতে গিয়ে তাদেরকে হয়েছে ওদের উপরে। এখন খুব সিরিয়াস এবং খুব মানে এখানে মর্মান্তিকভাবে ওনারা এইখানে আসেন, আমরা দেখতে আসছি এখানে। তো আমাদের ম্যাডামও আসছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে ক্রিমিনাল যারা আছে তাদের স্থান জেলখানাতে হওয়া দরকার। আমাদের অনুরোধ থাকবে যাদের আপনারা আপনাদের ছেলেদেরকে, যেহেতু এখন মেন কালপ্রিট তারাই বলে চিহ্নিত হয়েছে, তো তাদেরকে পুলিশদেরকে সহযোগিতা করুন, তাদেরকে জেলখানাতে পাঠিয়ে তাদের যে শাস্তি দেওয়ার পর তাদেরকে শুধরিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের মনের মধ্যে যে একটা আছে কি জানি বলেন যে ক্রিমিনাল মনোভাব আছে, সেটাকে সংশোধন করার জন্য জেলখানা হইয়া পরিশোধন করার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। গতকালকে আমাকে এসডিপিও সাহেব, যিনি অমরপুরে পোস্টিং আছেন, বলে আমাকে ইনফর্ম করেছেন। তিনিও সারসং এমলে সারসং মেদম সন্ত্রে বুধবার হর কে চলারং কে তিনগুড়িয়ানি জমাতি আনে মুর মাইয়া কে বড়বাই ব্রাং খুন সালেহা মেলা নাইলে ফাইদি বৈশাখী মেলাও ni sake thang la ha ke tre klaro kono thang broi ro kono ta song pho thang mama song pho thang jo to thang mole otu thai ha ben thai ni thang la yong hit nau ami dele nu ya ke thang la ke aro mela so ke abo klaro hai ha mela rai de tang de pho mung kha chin lo ga sa thang phai na kaki ini kena kas ham jaw la yo acha abo mela ra be kang ho kisa kau ro salai pu bro ke hamjak lai tongmung ke ba bisas ke no phaide oro sa thang phai kana malai phai kana ari hiya ke sampha sa de hi sunga pho prong pho ke sampha mano tak phai nai ya pho abung ke thang lai ha thang mo se lama blongla se par jalok no tha pho cycle klaro mang ni phai pho jang pho ke lama ode so ke blong thang ke bole para lama ya chunong khai listi chuno tui ri phai sti chune tre thang sia thero nai mo se tre speed ke chalo yet nang tha abrano blong sia rabat bagan sing ke tinang tha ke ajang ke tre se klaro nai sau ta ko ke klaro brang thang nei klang noi ajang tre tong sau ko dor ara so ke khai di se bro no yak ro ro mo khu ro ke bri ro ke chiri la hana ke abe sing ke tong di tin kau di chini cha mote ke tong di chini cha mote ke to na khna no prai la nai jip la nai oro no ses ke thoi khok khui nai are hi ale kyang khu ro se phu ha tha pra ri ha gong na se o yak tu ro ba ke sla ro rom mo yak kung ro rom ya o ake khiye prai do chona kla ro jip se pai di nai ha ke pai yak noi chu bri ro ke do chona ro bi ke angle mutoy jong jase ane bule buma jaya mutoy jong ang chini pusano kosto ro mani ang o buruk no kisa saja nai na mutu ani ya phau no kular ne mutu boni sajat ma jial boti etini bo fiori hopike khna bo ang bono fiori hopike ma khaipike sone ba ang bono ma khaipike boti ni la amono khaina khna ba apana khaina bo wanchan bo khaina bo shikam no bo khaina bo akhile musang pia bono jabardasti no eras khaini nai tho ani pusano je shasti ru muide bono ba ang shasti mai ri ni mutu ani pusa porashuna no strong muide kaisa 11 poryo kaisa class 10 poryo kaisa ke ani mutani pusa kira kaisa pa ani mutani pusa hogora thakdin pusala ke ani pusano kosto ru muide ang o bruno kisa saja nayo thia se siama no po hana no yama no po hana khathui po no thahana selaba buriba halai po thahana office de bola na hi thang la na hi bo thahana bo office ye jama khaye dol no ri hi ye office ye bo sarai no dol khai ri na kurile na hamja ke gsa bai che hanai ang kai ne baila haya
অফিসিতে মানি বাগৈব মুতুই সাউতানো লাগৈব মুতুই সাউসুনো লাগৈব আনি বুসা নাকি খাইমি মানি বাবা আনি বুসানো জীবন লাইনো নষ্ট খাইমি অসং ন নাইজাগো বুনো না আং সাধারণ মুজু